Ini no first time GoPro by shoot time na awas pun GoPro by shoot kayak ko. Nomor first time. Mana feelings tak ada tangi tong aise GoPro ya ko tong aise. इतनी खुशी मुझे आज तक Exam ni sekarang malah masih terpore ini semalah itu. Baik kamu tong sagari foto na tong. Kendaro kampai baik kamu tong. Kaham na ekdom fine aise. So hey guys, welcome back to new video. Guys, tabung ka uniform rok sungyo koi college thanan bagi ready jak. Guys, tini chin college of farewell program tongo. Ka oh iya ro je pass out deng thangnai. Borok no tini marksheet bai certificate ro jaknai. Guys, je division malangnai borok no ke award ro jaknai. Guys, mosamung resabung botongnai o programo. Guys, norok tini video no script hai norok pai thjara nai tongdi. Guys, norok tini blog nai enjoy khari. Guys, tabung kai thangsinai. Guys, moto blog ro khalia. Norok bai direct college sogai malalaisinai. So finally first talk kya college o tabu ke sini level sok jak gai tini to class to ngalak program sengke ba kamuno sini room bag rok rangai tabu gai ngo program solma digise thangmo nagra nai program start ngas nai tong hana tabu gai ya program solma digise thang nai na gai bor rok sok jak ba o room no program nai gai je taklai painai borok to room sok jak to thangmo Bebo butre di pajak na nikna. Joto no sok palai jak bisingo. Paya ni tabo ke. Gua mane rumo sok pajak. Ke student ok joto no sok pajak. Ge je pass out deng thanai borok sok pajak ma. Program to surung ya ko. Program start dengan naikha. Ngayango musician dok thikalai tonglayo. Program start dengan akhir. Karen thangja gandra gundra sungsu. 15 minutes later. Division thangrai prongai award deserve nai to sub division malang kapot ready.
স্মৃতিচারক তুলে দেওয়ার জন্য আমি মিথিলা দেবকুমারকে অনুরোধ করছি। বিজেপি গ্রেড থেকে অভিষেক ঘোষের সেকেন্ড পজিশনে। মেঘা দেববর্মা দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইজিপি গ্রেড থেকে মেঘা দেববর্মা। ওর হাতে Tabung ke bersama solid guys, ke terus naik ke bersama nih. गजब बेइज्जती है Battery lu ke एकदम बार-बार orang ni je wireless speaker amo battery paye tabung sini room ni si line mana si sini room ke emitter aku ka amo pai tabung desa sekarang ni oleh modem
क्या बात है दाबो उनके पास आउट इन थांजाक बरक नो फोटोशूट खाने बागे है मोसालाय तो लायखा मो खायसो तो पास आउट इन थांजाक स्टूडेंट रok दाबो उनके प्रोग्राम रok पाखा गाय यांगो साजन रok दं बुचिन बागे एरेंज खायजाक मिस्टी रok गते ताम ताम तंसिरो नाय नेगेना और ना खालायमेन जाक जाक sini बानवा तो मोसिरो एमन बमिलिया जानो लाजाक देव सरबत देव गाय मिस्टिरो सरबत नायपेखा गाय थानस थांखिनानै दं आदा नगो दिनै न फार्स्ट टाइम GoPro बाय शूट खायमोन आवासपन GoPro बाय शूट खायाको नमोन फार्स्ट टाइम माने फीलिंग्स ना आलादा दंगै दं जे GoPro यागो तंगाके इतनी खुशी मुझे बगलन सिंह दं GoPro रक बाय इगो मसि ट्रेनिंग नंबरो ओके आगिन नरनो बमो हागे न GoPro बाय क्वालिटी का हमके फंगनामो सुंगमानि ओके खागला बगदानाय क्रेनि बागे फुनुगमाया ओके नोंनि सपोर्ट तंखांके साबजेला आमो GoPro बाय शूट खाय नरनो क्वालिटी का हम तुइ फुनुगमानाय नरनो फुल सपोर्ट खालायदि ताबो खायतो सिनि रूम रक सफाजाक बैग रक ना हागोना इगो यां तंगो बंधु बो तिनि गिटार को तरमा तामले कारेन्ट करेंगे प्रोग्राम समय से कारेन्ट थांगे शेष और आगे जे पास आउट सारा दलो मालायगोना बरो मालाय बालक सुका अनेक दिन परे जोंलाय मालाय नरम से ताव बरंलाय पाइ थाका जिनिखाय ताकसे एकदम बाबा जे एग्जाम नि सिगां मालाय मासे तार परे इनि जे मालायसु बाय कामा दं सागरे बंधु दङ गनरक पाइ बाय काम दं आं कामना एकदम फाइन खायजे गाय बरो फेता पास कागज साबमिट थायनां दायचा हलो मालाय दो बरंखाय DTPU नि बरंखायथ पाइ थाका बरंखायथ तिनि सार्टिफिकेट रक माने बरंखा पाखा ताका सिनिबारि ताइ एक बছर दङ जिनिखाय नेक्स्ट इयार जिनि कोर्स पाइनाय फार्स्ट टाइम GoPro बाय शूट खायमेन रक बाहाय जाका कमेन्ट रखाय साबाय दे हाय गाइस एंग साइडरा আমরা সিঙ্গারা খাচ্ছি কেমন আছে সমোসা একদম ফ্যান্টাস্টিক ও যতন সালামেন জাগলা লাজাক আখায়াবো শুট খাইছে পাইলে এক লাজাক বইকে যতন জাগলা লাজাক যতন থামो क्या गायang बस कांगे थांनायगोना स्टुडेन्ट आव जतन थांबाय बेखा ओ तलाव खाजन पास आव नों जाक तामजन खायजं लाय सामिया बुइनो डिभिजन आव मानै एवार्ड रक मामनगो ब्लाइखेना मोजन थाखाय जांबो गाय नेक्स्ट इयार कामखाय स्टाडि रक खागेन का मसिन बारेंनाय A few moments later. Program rok ba kya ko kha kai tabu kha tlasinai gai ta khai ko yang bondu bangmai ba thangsinai bo chinyang ni no gai bo thabro gari family no gai ko thak ang bo sajung phaibla ko bonang mai ba trang thangsinai ta to blog no tai bislog relia chinin blog om sinong nai hain hain rok next blog ko totino malai bye.